ब्रह्मानंद सुधाधारा कावीतं मुखमंडलं वंदितं करुणा सिंधु चिन्मय पुरुष परम प्रेम शिशु ठाकुर परम राधा जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य शरण आज सांझा उपस्थित समस्त ऋतिक मंडली कर्मी मंडली गुरु भाई मंडली मातृमंडली छोट छोट पिला सभी उद्देश्य मोर जय गुरु। आज जो विषय वस्तु अच्छे प्रार्थना आम प्रत्येक सत्संग सत्संग निवेदन करछे प्रथमे आम तार मंगल उद्देश्य प्रभु पर प्रार्थना जनाऊे। प्रार्थना शब्द राशि प्र उपसर्ग अर्थना अर्थ प्रकृष्ट रूप उठा ठीक भाव चलवा ईप्सित इच्छा को परिपूर्ण करवा बा जत्न नेबा। अच्छा आम संध्या सकाळे प्रार्थना करुचे ठाकुरंकर। अच्छा प्रार्थना एबे गुरुत्व दिए परम पूज्य आचार्य प्रार्थना पर गुरुत्व देउचंती जे आम प्रत्येक प्रार्थना करवा सकाळ संध्यारे एवं अन्य मानक अनुप्राणित करवा मंदिर जाई प्रार्थना करवा उपजान केन्द्र प्रार्थना करवा से फेरी फेरी उपजान केन्द्र फेरी फेरी विभिन्न गुरु भाई प्रार्थना करवा ये समस्त जिनस आचार्य कहीं कहते। वर्तमान आमर प्रमोद भाई कीर्तन करते कीर्तन जे मुखबंध थिला शून्य पात्र पुण्य कल धन्य हेरा जीवन। आम प्रत्येक निजर पात्र शून्य था पात्र को पूर्ण करने प्रभु प्रार्थना करुँ। यहाँ सकाम प्रार्थना निष्काम प्रार्थना हूँ अन्य मानक उद्देश्य प्रार्थना करवा। सकाम प्रार्थना कर निज निजर पिला ज्ञाति कुटुंब रक्त संपर्क प्रार्थना जनाइबा। संपर्क में आचार्य को सकाम प्रार्थना फलप्रद है। निष्काम प्रार्थना माने अन्य मान प्रार्थना जनाइबा अन्यर मंगल सुविधा असुविधा विपद आपद पड़ी प्रभु पर प्रार्थना करना विहित कर्म करवा। प्रार्थना सेतळे ही मेटेरियलाइज है जेतळे तांकर इच्छाटा मो वास्तव कर्म दे रूपायित करबा मेटेरियलाइज करे। मुहे मुहे प्रार्थनाटा फलप्रद है मेटेरियलाइज करिया पड़े वास्तव कर्म दे करिया पड़े। यही निष्काम प्रार्थना 100 ରୁ 100 भाग फलप्रद है। आम पुराण पृष्ठ जानिचे बहु भक्त विभिन्न प्रार्थना विभिन्न समय करिसंती फलप्रद होइछि एवं प्रत्येक प्रार्थना पूर्व तार किसी कर्म रही माने कर्मे नाही चिंता छत पथर पाछल नरक पथ कर्म करवानी किंतु प्रार्थना करवा तार फलवती हम ना। आप देखो पुराण रे अच्छी महाभारत रे जिते पंचु पांडव वनवास करुले जे दुर्योधन कौन कर दुर्वास ऋषि की शिष्य मान पठे पंचु पांडव पाख अवहेल से पहुँचे एवं खायापाई चाहिए एमाने दे पारे ना एमाने तो वनवास कर भिक्षा कर आनी खाई अवहेल गले खाया दे पारे अभिशाप्त प्राप्त सी ही दुर्वास ऋषि दल बल धरी आसले जो एम पंच पांडव द्रौपदी समस्त खाई सारी हांडीर कि ना जा हो चिंता कले खाया पूर्त गाधिया दरकार जातु ऋषिमुनि पाखे नदी अच्छी गाधे आसवे गाधिया जाइंट एमाने प्रभु श्रीकृष्ण गुरु को प्रार्थना जनाए ये समस्या विषम समस्या दुर्वास ऋषि जो अभिशाप देवे सांगे सांगे फलवती हो तेणु से
ଶରଣାପନ୍ନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶେଷରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଅଧା ଖାଇବାରୁ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କଥା କଣ ନା ଏଇଭଳି ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛୁ ଆର ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୁଁ ଅଧା ଖାଇ ଆସିଛି, ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା, ଖାଇବା ତ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ ପାଖରେ ଶରଣ ପଚାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ତୁମକୁ କଣ ଖାଇବା ନା, ଦେଖ କଣ ହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ହାଣ୍ଡିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଖୁଦ ଅଛି, ଟିକେ ଶାଗ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଖାଇ ହାକୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ପେଟ ପୁରି ଯାଇ ମଣିଷ ହାକୁଡ଼ି ଆସେ। ସେପଟେ ଦୁର୍ବାସ ଋଷି ତଳବଳ ଗାଧେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ, ଭୋକ ସମୟ ଖାଇବା ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ପେଟ, ଏବଂ ସେମାନେ ହାକୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ କଥା ଅଛି ତସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଞ୍ଜୁର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବହୁ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସକାମ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷ୍କାମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲି, ଜଣେ ଏକ ମା ତାର ପୁଅଟି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ବହୁ ଭାବରେ ପାଗଳାଣୀ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ରମ ଆସିଛି, ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁର ନିବେଦନ କରିବ, ତାକୁ କର୍ମୀମାନେ ଚାନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତିନି ଯେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ତା ଠାକୁର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ବୋଲି ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିছে କି বলতে କଣ ଖବର ନା ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ସେଇ କଥାକୁ ଆବୁଲ ତାବୁଲ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା। କର୍ମୀମାନେ ମାନେ ବିରକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବହେଳାରେ ଗୋଟେ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହୁଛି, କାନ୍ଦି ନେଉଟି ଯାଉଛି, ଗଡି ପଡୁଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କହ ତୋ ପୁଅର କଥା କହ। ସେ ତାର କହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପୁଅ ଏତେ ବିଷୟରେ ତ କହିବା କଥା ନା, ଠାକୁର ମତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯା, ମୁଁ ଭୁଲି କେମିତି ଯିବି ନା, ଭୁଲିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହାର ଯାହା ଗୁଣାବଳୀ ତୁ କହ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କହ, ତା ପାଇଁ ପରମ ପିତା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ଯଦିଓ ତୋ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ପରମ ପିତା ଇଲାକା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ପରମ ପିତା ଇଲାକା ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇছে ଠାକୁର। ଠାକୁର ବହୁ ଲୋକ ମତେ କହୁଥିଲେ ତାର କଥା ଭାବନା, ତାର କଥା କହନା, ଭୁଲି ଯା, এটা কি সম্ভব? ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ତାର କଥା କହ, ତା ପାଇଁ ପରମ ପିତା ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହେଇଯାଇଛି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଜଣେକ କର୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ସକାମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ମାଟି କହୁଛନ୍ତି ତାର ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଦେଖ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବନି, କରିବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାର ନିଜେ ତ ଅଥୟ, ସେ ଅନ୍ୟର କଥା କଣ ଚିନ୍ତା କରିବ? ବରଂ ପିଲା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବି ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ତାର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ନେଇକରି ତଥାପି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେଶ ରହିଛି। କଥା ହଉଛି ଭକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ଯେ ଯେଥାয় ଯେথায় প্রভু হেব তুমি অবতার, সেথায় সেথা দাস হইব তোমার, তুমি প্রভু মুই দাস, ইয়া নাই যেথা সত্য কর প্রভু তুমি ন ভুলিব। হে প্রভু, হে দয়া, হে গুরুদেব, তুমি যেউঠু যেউঠু জন্ম দেব সেইটি সেইটি ମୁଁ ଜନ୍ମ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ହବ ମୁଁ ଦାସ ହେବି, ଏହା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସତ୍ୟକର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଠି ସ୍ଥାନିତ ହବ ନାହିଁ। କି ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଦିନ ହନୁମାନ ତାର ଏକମାତ୍ର ଚାହିଁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଇଏରେ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇଯାଇଥିଲା।
से एकमात्र लक्ष्य थिला प्रभुंक इच्छा को पूर्ण करवा, प्रभुंकर काम रे निजको सामिल हवा, प्रभुंकर समस्या को समाधान करवा। सेही पई ता भीतर सतशक्ति जागृत हेला, सात समुद्र पार हो जाइଥିଲା एवं लंका पर जाई विभिन्न कांड कारखाना करथिला। अपर पक्ष रावण से उपासक होचे शिवंकर, हनुमान होचे शिवंकर द्वितीय अवतार, किंतु अहंकार वशतः से हनुमान को चिन्ह पारि नथिला। जहां को पूजा करुचे स्वयं से विराजमान किंतु चिन्ह पारि नथिला। तेणु भक्त हृदय निरंकार सहज सरल हृदय नहीं भावर सहित भक्तिर सहित प्रभु को आराधना कर दे निजर छाई पूर्ण निजर प्रभु। तेणु आज पढ़ुली ठाकुर भल भल कथा अच्छी सब कथा तो मन नोट कर केतटा कथा भल कथा पढ़ाऊँ शुणु केते सुंदर मार्मिक कथा आपण मैंने पढ़ंतु। माने ठाकुर विभिन्न जगह कहते विशेषकर अनुसूति ग्रंथर तृतीय खंड शेष अध्याय प्रार्थना केतटा मार्मिक कथा कहते बुझंतु। तुमी जा दाओ ताई मोर भालो, आमी जा चाही भूल, अंधार पासे रखिया छ आलो, असीमेर पासे कुलो। एटा होची अनुसूति तृतीय खंड बाणी नंबर 1। तुमी जा दाओ ताई मोर भलो, तुमी मते जहा दउछ सेटा मोर पई भलो, आमी जा चाही भूल, मु जोटा चाही मोर मन माफिक सेटा भूल, अंधार पासे रखिया था आलो, असीमर पासे करो। माने नथिंग स्मॉल अनमिस्ड ब्लेसिंग। अंधार पाखे आलोक अच्छी, असीमर पाखे शसीम अच्छी, अकुल पाखे कूल अच्छी, किंतु तुमर दियाटा हूँ ठीक, मोर मागियाटा हूँ भूल। यही संपर्क जड़े कथा आसी ठाकुर जड़े भक्तर कथा। जड़े माटी जाकि ठाकुर प्रार्थना रही संतानहीन माटी जे प्रभु गोटे संतान ठाकुर मंजूर कर संतान तापर कही भल पाठ पढ़ ठाकुर भल पाठ पढ़ी ठाकुर गोटे भल चाकरी मो भल चाकरी भी पाई भल बहुत आस भल बहुत तापर संतान बबू आसला माँ पचार ठाकुर अभियोग कर ठाकुर मु सब तो प्रार्थना कला मंजूर कले बर्तमान पचार ठाकुर तुम तो केबे चाहिना निजर चाहिदा परिपूर्ण करने चाहिए चाहिना एभली गोटे संतान जो संतान जन्म दे तार दे ठाकुर काम हम इष्टर कार्य हम मंगल कार्य ये चाहिए चाहिए तेना आमर चाहिबाटा सब ठीक न तेणु चाहिबाटा बुझा दरकार कौन चाहिए एकमात्र तांकु ही चाहिए से ही ध्येय से ही पेय से ही प्राप्ति हूँ ताहले जीवन धन्य हम। आ गोटे जगह ठाकुर कहते स्वार्थ आमार तुमी शुधु कौन प्रयोजन स्वार्थ नहीं भर दुने जा होक ना हो तुम्हार अतिरिक्त करी जे भय स्वार्थ आमार तुमी शुधु तुमी केवल मोर स्वार्थ तुमी मोर चाहिदा तुमी मोर वांस कौन प्रयोजन स्वार्थ आउ कौन स्वार्थ मोर प्रयोजन नहीं भर दुने जाई होक ना कहीं सारा दुनिया रे सारा विश्व रे जाओ ना कहीं तुम्हार अतिरिक्त करे जे भय तुम्हार अतृप्ति भय करी तुमको तृप्ति करी यही मोर लक्ष्य यही मोर प्रार्थना दरकार। दुटा कथा कह समय हो तुम्हार इच्छा करते पूरण निठोल चले चलते पारी मन विवेक और शरीर दिए देखते सुनते बुझते पारी तुम्हार इच्छा इष्टर इच्छा गुरुंकर इच्छा प्रभुंकर इच्छा पूरण करी निठोर चलाए चलते निठोर अभ्रांत चलाए निठोर चलाए चलबी मन विवेक शरीर दिए देखते सुनते बुझते मन दे बुझी विवेक दे शुणी कम विवेक डाक विवेक दे शुणी आ शरीर दे देखी तेणु तोबार इच्छा करते पूरण निठोर चलाए चलते पारी मन विवेक और शरीर दिए देखते सुनते कहते तुम्हार तप्ति षष्टि प्रसव विश्व तुम्हार जय गान ताई तो जेन
হয় সাধনা তাই হোক আমার অভিযান। আমার অভিযান কোন হওয়া দরকার? তোমার তৃপ্তি, ইষ্ট গুরুঙ্কর তৃপ্তি, স্বস্তি ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦେବି ପୋଷଣ ବିଶ୍ୱ ତୁମର ଜାଗାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୁମର ଜୟଗାନ ହଉ, ଜୟ ଜୟକାର ହଉ। ଯୋଉଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯିବୁ, ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ନା ଘର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ବାହାରେ ଚାଲିଲ ନା ବାହାର ପବନ ବାଜିଲେ ମନଙ୍କର ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜୟ କଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କଲୁ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ আধ্যাত্মিক দিকের তোর সুস্থতা হলো, সুস্থ মনীষ হইল। তোমার তৃপ্তি স্বস্তি পোষণ বিশ্ব তোমার জয়গান, তাই যেন হয় সাধনা তাই তোমার অভিযান। এইটা মোর অভিযান হও, সেইটা মোর লক্ষ্য হও। তোমার স্বস্তি তোমার অভিযান ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ତାହାକୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଛଡ଼ା କଲେ। ধর্ম কর্ম যাই করার আচার্য ছাড়া নাই গতি। নির্দেশ পালে তেমনি চালিস পাবে অনেক জীবনে তৃপ্তি। ধর্ম করতে যেতে করো না কাই আচার্যଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ যদি ପରିପାଳନ କରିବୁ ଜୀବନରେ ତୃପ୍ତ ହେବ। ଜୟ